स्ट्रेस में सबसे पावरफुल इमोशन कौन सा है? मैं आपको कहूं कि मोमिन को कांटा भी नहीं चुभता लेकिन उसके गुनाह माफ होते हैं। क़यामत वाले दिन अल्लाह एक ऐसे इंसान को लाएगा जिसको गम ही गम है, गम ही गम हुआ दुनिया में। मैं जी नौजवानों को हदीस सुनाऊं, वो मेरे पास परेशान आए कि जी हम पे बहुत स्ट्रेस है, हम हराम से कैसे बचें। हम तो अल्लाह से कहते हैं अल्लाह मेरी परेशानियां दूर कर दे। एक तजर्बा आप करके देख लें, जिस मसले से आप गुजर रहे हैं ना, उस मसले के लिए दूसरों के लिए दुआ किया करें, आपका मसला हल हो जाएगा। फरिश्ते इर्द गिर्द आ जाएंगे, ठीक है, आपके अपने पर आपके ऊपर कर लेंगे। जहां फरिश्ता आता है वहां पॉजिटिव एनर्जी है। एक और चीज, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, ये क्या है? बुद्धिस्ट पुरानी मेडिटेशन है, एंशिएंट मेडिटेशन, जो आज साइकोलॉजिस्ट कराएंगे आपको, बहुत मशहूर है। लविंग काइंडनेस मेडिटेशन बहुत मशहूर है। आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको कहेगा कि अच्छा ऐसा करो, आंखें बंद करो, गहरे सांस लो, जैसे हम अत्तहिया में बैठते हैं ना, आपको वैसे बिठा देगा, अत्तहिया की तरह, यानी जैसे हम बैठते हैं इस तरह बैठ जाओ और फील करो एनर्जी, ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग आउट। उसके बाद कहेगा टोटली जब तुम्हारा माइंड रिलैक्स हो जाए तो रिपीट आफ्टर मी। आप ये यूट्यूब पे लविंग काइंडनेस मेडिटेशन के फ्रेजेस जो है ना, वो पूरी ये एक्सरसाइज पड़ी हुई है यूट्यूब पे कि क्लोज योर आइज, वो पीछे बोल रहा है, बहुत अच्छी आवाज में बोल रहा है साइकोलॉजिस्ट। फिर वो आपको कहेगा नाउ रिपीट आफ्टर मी। तो वो क्या रिपीट कराएगा? मे आई बी फिल्ड विद लविंग काइंडनेस। फिर वो कहेगा रिपीट आफ्टर मी, मे आई बी सेफ फ्रॉम इनर एंड आउटर डेंजर। फिर वो कहेगा मे आई बी वेल इन बॉडी एंड माइंड, मे आई बी एट ईज एंड हैप्पी। उसके बाद वो कहेगा चलो अब दूसरों के लिए कहते हैं, मे यू बी फिल्ड विद लविंग काइंडनेस, मे यू बी हैप्पी, मे यू फील सेफ। उसके बाद वो कहेगा पूरी दुनिया के लिए कहते हैं, मे एवरीवन फील हैप्पी, मे एवरीवन फील सेफ, मे एवरीवन फील गुड। अब पहली बात, और इस पे बाकायदा तजर्बे हुए हैं कि पीपल फील गुड आफ्टर इट। वेगल टोन एक चीज होती है, हार्ट टू माइंड, हार्ट टू ब्रेन जो कनेक्शन है, वेगल नर्व उसे कहते हैं, उसकी एक टोन होती है खास। वो टोन से मुराद है कि आप स्ट्रेस आपका कम होता है, आपकी पल्स रेट नॉर्मल होती है जल्दी, ठीक है, इसको वेगल टोन कहते हैं। उन्होंने बाकायदा इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग से देखा कि वेगल टोन उनकी बहुत जल्दी ठीक हुई, जो लविंग काइंडनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। नेचुरल है, आप पॉजिटिव जुमले अपने आप को कहेंगे, फिर अगले को कहेंगे, किसी लव्ड वन को, फिर पूरी दुनिया के बारे में ये अल्फाज कहेंगे, यू विल फील गुड। हम तो अल्लाह से कहते हैं अल्लाह मेरी परेशानियां दूर कर दे, अल्लाह मुझे खुशी दे दे, अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। उसके बाद हम कहते हैं अल्लाह मेरे घर वालों को खुशी दे, अल्लाह मेरे घर वालों को लंबी उम्र दे, ज़िंदगी दे। फिर हम पूरी उम्मत के लिए करते हैं। देखिए, एक तजर्बा आप करके देख लें, जिस मसले से आप गुजर रहे हैं ना, उस मसले के लिए दूसरों के लिए दुआ किया करें, आपका मसला हल हो जाएगा। हम में से कितने लोग हैं जो दूसरों के लिए दुआ करते हैं? मिसाल के तौर पे किसी को बेऔलादी है, वो अल्लाह के पीछे पड़ जाए कि अल्लाह सारे बेऔलादों को औलाद दे, नाम ले लेके कहे अल्लाह मेरी फलानी कज़न है वो भी बेऔलाद है, औलाद दे, अल्लाह फलाना बंदा है वो बेऔलाद है उसे औलाद दे, अल्लाह इसको औलाद दे। पीछे पड़ने से मुराद है यानी गिड़गिड़ाए अल्लाह के। आप देखें आपकी दुआ कैसे कबूल होती। आप डिप्रेशन से गुजरे, अल्लाह को कहें अल्लाह दुनिया के जितने डिप्रेस लोग हैं सबकी डिप्रेशन खत्म कर दे। आपकी औलाद आपको तंग कर रही, अल्लाह से कहें अल्लाह जितने माँ बाप अपनी औलाद के हाथों परेशान है सबको, सबकी परेशानी दूर फरमा, सबको रिलीफ दे। आप देखें आपको सुकून कितना मिलेगा, आपको कंटेंटमेंट कितनी मिलेगी। क्यों, क्या वजह? जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं फरिश्ते आमीन कहते हैं, फरिश्ते इर्द गिर्द आ जाएंगे, ठीक है, आपके अपने पर आपके ऊपर कर लेंगे। जहां फरिश्ता आता है वहां पॉजिटिव एनर्जी है, जहां शैतान है वहां नेगेटिव एनर्जी, जहां फरिश्ता है वहां पॉजिटिव एनर्जी है। बेसिक बात है। फरिश्ते जब आ जाएंगे इर्द गिर्द तो पॉजिटिव, यू विल फील पॉजिटिव, आपको एक सेरेनिटी सी फील होने लगेगी। तो मुस्लिम तो नेक्स्ट लेवल जो है वो लविंग काइंडनेस मेडिटेशन करता है। हम कितने लकी हैं, एक तो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, दूसरा दूसरों के लिए भी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। इसीलिए हज़रत इब्राहिम के आप दुआएं चेक करें, रब्बी जालनी मुकीमत सलाती व मिन ज़ुर्रियती, औलाद की भी दुआ है, रब्बना व तकब्बल दुआ, रब्बना अग़फिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, सबको माफ़ फरमा,
ہم ڈیلی کرتے ہیں نماز میں التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ سب کو سلام ہے، صالحین کو سلام ہے، مومنین کو سلام ہے، عباد کو سلام ہے۔ تو آپ تو ڈیلی لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن کر رہے ہیں، لیکن نماز کا ترجمہ ہی نہیں آتا، تو وہ پازیٹیوٹی فیل ہی نہیں ہوتی کہ ہم تو سب کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے لیے بھی کر رہے ہیں، سب کے لیے کر رہے ہیں۔ سٹریس میں سب سے پاورفل ایموشن کون سا ہے؟ کنٹینٹمنٹ، کنٹینٹمنٹ۔ اسی لیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جب بندہ سٹریس میں ہوتا ہے اس کو کنٹینٹمنٹ چاہیے، امیوزمنٹ سے بھی زیادہ کنٹینٹمنٹ چاہیے اسے، ٹھیک ہے، اسے سکون چاہیے، اسے تسلی چاہیے، اسے کوئی شیورٹی چاہیے، کوئی ایشورنس چاہیے۔ جیسے آپ بہت سیڈ ہیں، آپ بہت ڈپریس ہیں، میں آپ کو بالی ووڈ کی کامیڈی مووی دکھا دوں، مسٹر بین دکھا دوں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن وہ سیڈنس دوبارہ ہٹ کر سکتی ہے۔ لیکن میں آپ کو کوئی حدیث سنا دوں، میں آپ کو کہوں کہ مومن کو کانٹا بھی نہیں چبھتا لیکن اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، کتنی بڑی شیورٹی میں نے آپ کو دے دی۔ میں آپ کو حدیث سنا دوں کہ قیامت والے دن اللہ ایک ایسے انسان کو لائے گا جس کو غم ہی غم ہے، غم ہی غم ہوا دنیا میں، اللہ تعالیٰ جنت کی نہر میں اس کو ایک ڈبکی ڈلوائے گا، اور ڈبکی دلوانے کے بعد اس کو باہر نکالے گا، کہے ہاں بھئی بتاؤ غم کیا ہوتا ہے، تمہیں کتنے غم ہوئے؟ اللہ پوچھے گا تمہیں کتنے غم ہوئے دنیا میں؟ وہ کہے گا اے میرے رب غم کیا ہوتا ہے، غم کو بھول جائے گا۔ میں جی نوجوانوں کو حدیث سناؤں، وہ میرے پاس پریشان آئے ہیں کہ جی ہم پہ بہت سٹریس ہے، ہم حرام سے کیسے بچیں، میں انہیں حوریں گنواؤں، ٹھیک ہے، حوروں کے ایٹریبیوٹس بتاؤں اور ایسی باتیں بتاؤں، تو سوچیں ان کو جو کنٹینٹمنٹ ملے گی، اوکے۔ تو اس لیے کنٹینٹمنٹ سب سے پاورفل ایموشن ہوتا ہے۔ تو ہمارا دین اسی لیے کنٹینٹمنٹ، ہیپینس سے زیادہ کنٹینٹمنٹ میں زور دیتا ہے۔ ہیپینس جو ہے نا وہ شارٹ لیونگ ہے، کنٹینٹمنٹ لانگ لیونگ ہے، اس پہ بھی ریسرچز ہیں۔ آپ نے چاکلیٹ کھائی موڈ بوسٹ ہوگا، دیٹ از شارٹ لیونگ۔ آپ نے مووی دیکھی موڈ بوسٹ ہوگا، شارٹ لیونگ ہے۔ آپ نے کوئی گانا سنا ایڈرینلین رش ہوگا، شارٹ لیونگ ہے۔ آپ نے کسی دوست سے ملاقات کی، ہیپینس ملی، شارٹ لیونگ ہے، بعد میں پھر موڈ وہیں آ جائے گا۔ لیکن آپ نے کنٹینٹمنٹ فیل کی، موڈ انشاءاللہ قائم رہے گا، امید ہے قائم رہے گا۔ اور بار بار لیں کنٹینٹمنٹ۔ اللہ نے 5 بار کنٹینٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے، 5 بار آپ کے پاس چانس ہے کنٹینٹ فیل کرنے کا۔ نماز 5 بار چانس ہے، سجدہ کریں، ریلیکس ہوں، سب کچھ کہہ دیں اللہ کو، دعا کریں، ٹھیک ہے، کنٹینٹ فیل کریں۔ تو 5 چانسز جس اللہ نے دیے ہیں، اس کے بعد پھر ہمارا قصور ہے اگر ہم نیگیٹو رہتے ہیں۔